आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को जिस मशहूर डॉन के बारे में बताऊँगा उसका नाम था महबूब अराई उर्फ मक्खी अराई। इसको मक्खी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका कद छोटा था। मक्खी अराई का बाप अराई बरादरी से था, जबकि इसकी मां का ताल्लुक़ जट फैमिली से था। ये टोबा टैक्सिंग के गांव 8810 बी का रहने वाला था। इसकी दुश्मनी अपने ही ख़ानदान में शुरू हुई, जिसमें बाद में इसने 22 के करीब लोगों को कत्ल किया। इसके बाद ये कराची फ़रार हो गया था, जहां इसने उज़ैर बलोच के पास पनाह ली और उज़ैर बलोच के कहने पर कराची के मशहूर डॉन बाबा लाडला को भी कत्ल किया। ख़ानदानी दुश्मनी में आने के बाद मक्खी अराई ने मंशियात फ़रोशी और असला की स्मगलिंग भी की। मक्खी अराई पर मंशियात फ़रोशी, असला स्मगलिंग और कत्ल के 470 के करीब मुकदमात दर्ज थे। मज़ीद तफसीलात जानने से पहले जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मक्खी अराई की बहन की शादी जट बरादरी के फ़याज़ जट से हुई और फ़याज़ जट की बहन की शादी 1988 में मक्खी अराई के साथ हुई। फ़याज़ जट ने मक्खी अराई की बहन पर तशद्दुद करके उसकी ज़मीन अपने नाम करने की कोशिश की, तो ख़ानदान के बुज़ुर्गों और बड़े लोगों की मुदाखलत पर यह काम ना हो सका। फ़याज़ जट ने मक्खी अराई की बहन को ज़िद में आकर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था, लेकिन मक्खी अराई ने अपनी बहन का कत्ल माफ़ कर दिया था। सिर्फ इसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए फ़याज़ जट की बहन को तलाक दी थी। फ़याज़ जट और इसका बाप जब मक्खी अराई के घर मामला हल करने के लिए आए, जहां इन लोगों के दरमियान बहस और तू तकरार हुई, मक्खी अराई ने तैश में आकर फ़याज़ जट और उसके बाप खादिम जट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में फ़याज़ जट शदीद ज़ख्मी हो गया था, जबकि खादिम जट मौके पर ही हलाक हो गया था। इस वक़ुआ के बाद पुलिस ने मक्खी अराई को गिरफ़्तार किया। फ़याज़ जट ने अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए मक्खी अराई के बाप को कत्ल कर दिया था। इस वक़ुआ के बाद इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोगों ने इन दोनों पार्टियों के दरमियान सुलह करवाई। इस सुलह के बाद दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर दर्ज करवाए मुकदमात वापस लिए। मक्खी अराई ने फ़याज़ जट ग्रुप के लिए एक दावत का इनेकाद किया। फ़याज़ जट और इसकी बरादरी के 20 के करीब लोग इस दावत में शरीक हुए। मक्खी अराई और इसके 4 भाइयों सरफराज अराई, अजमल अराई, तैमूर अराई और नजम अराई वगैरह ने फ़याज़ जट और 19 के करीब लोगों पर फायरिंग की। ये फायरिंग दावत के दौरान ही की गई थी। फायरिंग के नतीजे में फ़याज़ जट और इसकी बरादरी के 9 लोग मारे गए थे। मक्खी अराई ग्रुप ने पनाह कराची में उज़ैर बलोच के पास ली थी। फ़याज़ जट के भाई शकील जट को जब इस बात की खबर हुई तो शकील जट भी अपने कुछ लोगों और दोस्तों के साथ कराची आ गया था। शकील जट वगैरह ने उज़ैर बलोच के मुखालिफ बाबा लाडला ग्रुप से रब्ता किया और बाद में इसी के ग्रुप में शामिल हो गए थे। उस दौर में बाबा लाडला ग्रुप की दुश्मनी उज़ैर बलोच ग्रुप के साथ चल रही थी और ये कराची की दुश्मनियों में सबसे बड़ी दुश्मनी थी। मक्खी अराई ग्रुप और शकील जट ग्रुप कई साल तक एक दूसरे को मारने के लिए कराची में रहे। इन दोनों ग्रुपों की ज़मीनें इस दुश्मनी में लगभग बिक चुकी थी। कराची में उस दौर में पुलिस उज़ैर बलोच ग्रुप और बाबा लाडला ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं करती थी, क्योंकि इन दोनों ग्रुपों का सियासी असर और रसूख था। मक्खी अराई ने अपने भाइयों और कुछ और कराची के लोगों के साथ मिलकर शकील जट को मारने के लिए बाबा लाडला के डेरे पर हमला किया। इस हमले में शकील जट तो महफूज रहा, लेकिन इसके 2 कज़नों के अलावा बाबा लाडला के 3 लोग मारे गए थे। बाबा लाडला ने इस बात को अपनी गैरत समझा और बदला लेने के लिए उज़ैर बलोच के घर में फायरिंग करवाई, जहां मक्खी अराई और इसके लोग मौजूद थे। इस फायरिंग के नतीजे में मक्खी अराई के 3 भाई मौके पर ही कत्ल हो गए थे। बाबा लाडला ने शकील जट और इसके 10 के करीब लोगों को खुद जेल में बंद करवा दिया था।
بابا لاڈلا گروپ کا خیال تھا کہ مکھی ارائی بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں پر دوبارہ حملہ کرے گا۔ مکھی ارائی نے 4 سال تک ان لوگوں کو جیل میں مروانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ بالآخر مکھی ارائی نے پنجاب میں اپنی 50 لاکھ روپے مالیت کی زمین بیچ کر جیل سپرنٹنڈنٹ کو 30 لاکھ روپے رشوت دی اور اسے اپنے ساتھ ملایا۔ پلاننگ کے مطابق مکھی ارائی اور اس کے ساتھ کے قریب لوگ پولیس یونیفارم پہن کر رات کے وقت اسی جیل میں داخل ہوئے جس جیل میں شکیل جٹ وغیرہ بند کیے گئے تھے۔ بیرک کے اندر مکھی ارائی اور اس کے لوگوں نے لوہے کے ٹوکوں سے شکیل جٹ اور اس کے 9 کے قریب لوگوں کو حملہ کر کے پہلے شدید زخمی کیا اور بعد میں ان کی گردنوں کو الگ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مکھی ارائی وغیرہ نے 2 اشتہاریوں کو بھی قتل کیا اور ٹوکا وغیرہ جیل کے اندر چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ بعد میں اس معاملے پر جب سندھ حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں لکھا گیا تھا کہ یہ لڑائی جھگڑا اشتہاریوں اور شکیل جٹ گروپ کے درمیان ہوا جس کی وجہ سے یہ لوگ مارے گئے۔ اس طرح یہ معاملہ یہیں دب گیا تھا۔ مکھی ارائی کو کراچی شہر میں گینگ مافیا کی دنیا میں بہت نام ملا۔ بہت کم عرصے میں اس نے کراچی شہر میں اپنی دھاک بٹھا لی تھی اور اس کا کافی سیاسی لوگوں کے ساتھ تعلق بھی بڑھ چکا تھا۔ 2016 میں مکھی ارائی اور اس کے ساتھ کے قریب لوگوں نے عزیر بلوچ کے کہنے پر بابا لاڈلا اور اس کے 3 لوگوں کو بھی قتل کیا۔ اس وقوع کے بعد انہیں کراچی شہر میں اتنی شہرت ملی تھی جس کا ان کو اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ شہرت صرف چند دن کی مہمان تھی۔ اس وقوع کے بعد کراچی پولیس نے سندھ حکومت کے حکم پر کارروائیاں تیز کی اور شہر میں گینگ وار کے خلاف آپریشن شروع کیے۔ جب گینگ مافیا کی دنیا کے خلاف آپریشن شروع کیے گئے تو مکھی ارائی اور اس کے 10 کے قریب لوگ پنجاب واپس آ گئے۔ پنجاب میں آنے کے بعد 1 ماہ تک انہوں نے گھر سے باہر قدم نہ رکھا کیونکہ پولیس کو یہ اشتہاری مطلوب تھے اور پنجاب پولیس نے بھی انہیں اشتہاری قرار دیا ہوا تھا، لیکن پولیس کے مخبروں نے ان کی خبر لگا لی تھی اور پولیس نے ایک پکی مخبری پر مکھی ارائی اور اس کے 8 کے قریب لوگوں کے خلاف آپریشن کیا۔ یہ آپریشن فیصل آباد کے علاقے جڑاوالا میں کیا گیا تھا، جہاں پر مکھی ارائی اور اس کے 8 کے قریب دوست اپنے دوست واجد ارائی کے پاس رہائش پذیر تھے۔ پولیس نے اسی گھر کو چاروں طرف سے گھیر کر اعلان کیا جہاں پر مکھی ارائی اور اس کے لوگ موجود تھے۔ مکھی ارائی اور اس کے لوگوں نے پولیس کو گرفتاری نہ دی اور پولیس کا مقابلہ کیا۔ اس پولیس مقابلے میں مکھی ارائی کے تمام لوگ مارے گئے تھے۔ مکھی ارائی بھی اس وقوع کے بعد وہاں سے فرار رہنے میں ناکام رہا۔ جب مکھی ارائی کے پاس اسلحہ ختم ہوا تو مکھی ارائی نے پولیس کو اپنی گرفتاری دی اور جب پولیس اسے اپنی گاڑی میں جیل کی طرف لے جا رہی تھی تو اس نے جیل گاڑی میں موجود ایک پولیس والے سے گن چھین کر پولیس والوں پر فائرنگ کر دی، جس میں 3 پولیس اہلکار مارے گئے تھے، جبکہ پولیس کی جوابی کارروائی سے مکھی ارائی بھی موقع پر ہلاک ہو گیا تھا۔ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں